तो जिसको दिख रहा है ये वाला लाइव तो प्लीज़ बोल दीजिए कि वहाँ पर सब क्लियर है ना। अच्छा এইটা যাচ্ছে কিন্তু এটার আর একটা মেরুন কালার দেখাচ্ছি, ब्लैक দেখালাম, ये जाएगा इसका मेरून वाला कलर, देख लीजिए मेरून कलर इसका ऐसा आएगा, पूरा ऐसा वाला इसमें पूरा वर्क आ जाएगा। ओके एंड इसका स्लीव्स जो पोर्शन, स्लीव्स वाला पोर्शन देख लीजिए, स्लीव्स में भी पूरा आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा। स्लीव्सेও কিন্তু পুরোভাবে ওয়ার্ক থাকছে, এমব্রয়ডারি করা থাকছে, ঠিক আছে স্লিভস পোর্শনে, আর ব্যাক পোর্শনটাতেও কিন্তু এটা থাকছে। অ্যান্ড ये जाएगा इसका फ्रंट वाला साइड। কি বলছো লেহেঙ্গার সাথে পরার ব্লাউজ রাখো দি, লেহেঙ্গার সাথে কি ধরনের ব্লাউজ চাইছো সেটার উপর নির্ভর করছে। অ্যাকচুয়ালি অনেকে লেহেঙ্গার সাথে যে ধরনের ব্লাউজ পরে তার সাথে ওড়না দিয়ে মানে নর্মাল ব্লাউজ দিয়ে ওড়না দিয়ে পরে, আবার অনেকে একটু বড় লেন্থের মধ্যে চায়, তো সেটা কীরকমটা চাইছো একটু বলো তাহলে আমি বলে দিতে পারবো। ये जाएगा मेरून कलर के अंदर, ठीक है ये जाएगा मेरून कलर के अंदर, इसमें आपको स्लीव्स में भी पूरा वर्क मिल जाएगा एंड बैक देख लीजिए, बैक में भी पूरा आपको ऐसा